ধন্যবাদ প্রেস বন্ধুদের। আজকে আমরা বিশেষভাবে আজকে প্রেস আমরা ডাকতে হয়েছে আমাদেরকে, কারণ আজকে কাঞ্চনপুর থেকে যখন আমরা আগরতলাতে আমরা রওনা হই, আমাদের মাননীয় ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জনজাতি মোর্চার সমীর ওরাংজি, উনি এমপিও রাজ্যসভা, ওনাকে নিয়ে যখন আমরা আগরতলাতে রওনা দেই, ঠিক 6টায় বনকুমারী মন্দিরের পরে ব্রিজের আগে ওইখানে ত্রিপুরা মথার লোক আজকে তাদের জনসভা ছিল। যখন ওরা ফিরে যায় তখন আমাদের গাড়ির উপরে আক্রমণ করে। আক্রমণের পরে আমরা 4টা গাড়ি ছিল, আমাদের এমপি ছিল, আমাদের প্রদেশ প্রেসিডেন্ট মাননীয় বিকাশ দেববর্মা ছিল, এক্স ইএম প্রতিরাম ত্রিপুরা ছিল, আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট বাহাদুর রুপিনি ছিল সেক্রেটারি, আর আমাদের ডিস্ট্রিক্টের সেক্রেটারি জনজাতি মোর্চা রামবাবু রিয়াং ছিল। তো এখন আমরা মাননীয় এমপি সাহেব তথা আমাদের প্রভারী তথা আমাদের জনজাতি মোর্চার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট, ওনাকে এয়ারপোর্টে ড্রপ করে আমরা এখন আসলাম পার্টি অফিসে। এই জন্য আমরা ধিক্কার জানাই, আমরা এইটাকে প্রতিবাদ জানাই। এইরকম থানচা বলে জনজাতিদেরকে থানচা করার নামে আমাদেরকে চেনা সত্ত্বেও বিকাশ দেববর্মা প্রতিরাম ত্রিপুরা আমাকে সবাই চেনার পরেও আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছে। এটা আমরা ধিক্কার জানাই আপনাদের মাধ্যমে। প্রেসিডেন্ট সমীর ওরাংজি বিনি আর্জেন্ট দিল্লিও নহনজাখা বিনি 7টাও ফ্লাইট বড় ড্রপ ফ্লাইটে বিনি जों फाइतङ आफ्रिकानि जों गोसा खालामो जों बनो तोनै ताबो जों पार्टी अफिस फाइजा बताओ फ्लाइट कासे थांखा। अच्छा आज ओरा कि नरक नकनि नरक गारि बिसिङाव तंमादा ना गारि बिसिङनि फादर तंमादा गारि बिसिङाव जों गारिनि फादरनि अंखैया बर'खौ गारि बिसिङाव ना गारि फादाराव गारिनि फादार बर हिमै दं गारि कसाजा जेफोर जों आयंनि भाइयो गारि गिला कबांमा गारि एक कायसालामाव 3टा लाइन दं कुनु श्रृंखला करि गारिनि गारि कसाय थांमायका गारि कसाय थांमाय हंके चिनिबो गारि फाइ दं हंके चिनि बसकां कायसा एस्कॉर्ट गारि दं ओ गारि काबार खलाय फायो कि जेफोर फायो हंका आफ्रुओ ताइकबनि गिला गारि दं बनि गारि हंके जामुंगो स्लो खलाय फायो आफ्रु नुखा मनो चिनि नेशनल प्रेसिडेंट ना तो सिनिलिया ना हंके चिनि विकास बाबू न सिनिका चिनि प्रेसिडेंट इको बीजेपी नि नेता ओलखाय चिनि पतिराम बाबू न नुखा आनि गारि लास्ट इको सार विद्युत बतंग ओलखाय साका सार सुंगनो हामजागो सार हिनो सार सुंगनो हामजागो हिनो गारि बखगो सर कोइटा गारि बाइक हानो रफाय माने दं कायसा गारि पूरा चोरमार आनि गारि लास्ट तो जता तंग माने पहिलेन गारि खैता लाइफ हेका खोनामानि सर नरम बिसिं केबा खरकजा गारिनि नखरैने ताम जामुंखा नै नायना थांैसे अफाय बेजालुं होने कुनु जामिया गारि जेफोर बुदानि चाइखा आफरके पिजि अंखका के बंखया गारि अबन से केबा नखया के बंखया जों पुलिया खोनामानि अबहायनो खोनामानि गारि जाम नाङै दं हाके नरकनि बिसिं खरकजा नखरका तामंखा नै नायना थांैने आफरके गारिनि के बंखया अंखकांका बसकांनि एस्कॉर्ट गारिनि पिजि रक अंखर पुलिस रक अंखर चिनि गारिनि के बंखया तान बागे हिंकाय गारि आरो अंखरका हंका कैसे जों ताइ कासायनि आं थांनाय आउन बाय जों गारि बिसिङो दंगो इंकाय जे गारि बस कांगो दं बक्स क्लियर खालायनाय बक्स आरोपी बा गावन बागेने जों जे गारि तमाने गारि गो दं। भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान पार्टी भारतीय जनता पार्टी कुनु एग्रेसिव उनिया चुपचाप फ्लाइट तंखा बर गारि बखका लास्ट हंकाय बायदंगै जोंनि आनि पिजि 6 राउन्ड गुलि खलायका आफर बर खारथामैका के बनि सागर दान रानखाना सर नांया ब्लेन फायार खालाय आबो के नरकनो बाचिर नानि बागे बाचिर बागे